दाबी न्याज्य दाबी सरकार तो मानि नियो न मानिले राजरास्ता लड़े होची काली विधानसभा लड़े हबो गली कंदी भी लड़े हबो जे पर्यंत आम दाबी पूरण होइनी आमे मरिबा पर्यंत राजरास्ता रे लड़ाई करिवो। तो ओडिया अस्मिता कथा कहीते ये सबू टोटाली मिछ कारण देखो विश्वकर्मा आज राजरास्ता रे 14 दिन है बस केते लोक उठाइबे 70,000 कंट्राक्टर अच्छा 20,000 आगे आसते आगु को लक्ष लक्ष कंट्राक्टर आसवे ये जो सरकार जो ठिकादार मारा नीति सी चलो ना आगु को 50,000 9 तारीख आप देखिए राजरास्ता लड़े हम पर्यंत आमर दाबी पूरण होनी आम उठा नहीं मो लेबर आ मिस्त्री काली सब कोड़ी कोदाल आनी सब ये पकई जे से कहते जे आमे काम करूँ ना आपण मैंने तो काम पाइबे ना आगु को आमे कौन काम करूँ से काम छाड़ी चले जंत्री द्वारा हो बा सरकार अल्टीमेटली राजा ही दोषी बुझे जोटा 15% भितर रोला से 30 40 50 58% पर्यटन गला आम गोटे रोड कर पब्लिक मनी रोड कर रोडार 10 वर्ष जावा कथा जदि वर्षक खराब हो जाऊँ तो पब्लिक मनी एम्पर है ना तो आम चाहूँ आमको भल रेट्रे कम नियंतु आम भल कम कर जिते लुटी पारुच लुट आमे लुटेबुनु सरकार लुटिबे काम खराब हम लोकों टैक्स बदनाम आमे हबु लोकों टैक्स टा बर्बाद हो अमाप असीम आंदोलन आपण माने देखिथिबे किंतु आज जो आंदोलन को आम आसीचु गोटे अनन्य आंदोलन ठिकादार माने बसिकी निजर दाबी पाई लड़ाई करुछन अनेक समय आपण माने सुनिथिबे सरकार गोटे विराट बड़ काम होती ठिकादार और जंत्री मधुचंद्रिकार अनेक किसी लुट हो जाए किंतु आज एमती कौन घटिला जे ठिकादार माने कहीं आसिकी राजरास्ता बसिले जदि सरकारी जंत्री ठिकादार मधुचंद्रिकार सब कार्य होता तेरे ठिकादार अभियोग पुणी कहीं आसला ये हूँ सबुठ बड़ प्रश्न ए प्रसंग को लेकिन आम आहरी अधिक आलोचना करवा आपण मैंने जानते मुझे मैदान में थाए कनक्लूजन रे पहुंचे कौन है कौन नहीं सब विषय आम पचारिकी बुझा आसतु सीधा सड़क कथा हवा प्रथमे जाना जे से के दिन धरिकी बसचंती कौन कौन तांकर स्थिति रही आसतु कथा हवा प्रथमे कहतु ये जो खरारे आपण मैंने के दिन है बस मु सुकांत कुमार दलाई ऑल ओडिशा कंट्राक्टर एसोसिएशन कोर कमिटी रो सदस्य आमे आज 14 दिन धरी ये धारणा आम बसीचु किंतु सरकार कुंभकर्ण निद्रा रे अछंती मुझे कहवाक चाहे टिके रिमाइंड करदेवा चाहे जे दीर्घ 3 दशंधि धरी कंट्राक्टर मानकर जो उचित मूल्य बा उचित दाबी बा उचित सम्मान ताकू अणदेखा करी किछि कुचक्री इंजीनियर्स मानकर रेकमेंडेशंस रे गत सरकार एवं वर्तमान सरकार मध्य परिचालित होउची तेणु आमे सरकार को चेतई देवाक जाऊ जो अस्मितार द्वाही दे सरकार आज क्षमता को आसीचंती से केबे भूली जीवा कथा नुहे जे ये कुचक्री इंजीनियर्स मानकर जो रेकमेंडेशंस जे सबु बेले केमिति तांको को टिके आपन को ब्रेक करिया चाहिए मु देखि पारु जे आपनकर एटी रिएक्शन ए जो भाव ए मु देखिया चाहिए आपनकर रुमामुली टांकुरी उठुची एते आवेग कौन पाई माने जो कथा आपन कहउचंती जे ये वर्तमान रो सरकार मध्य अस्मितार कथा कहि सरकार को आसिले आपन कथा सुनुनी तो से आलोचना को जीवा पूर्व मुझे आपको पचारे चाहिए अनेक समय अभियोग आसे अनेक गणमाध्यम आप देखिए बड़ बड़ टीवी चैनल ठू नहीं डिजिटल प्लाटफर्म सबुठी आप देखिए जे ठिकादार आ जंत्री मधुचंद्रिकार लुटि नेले एते टंका सेते टंका एमती गोटे थाए तो आपड़ कहते जंत्री ही बदमाशी करुँच सरकारी ऑफिसर माने नेता कथार परिचालित होकर आमको हैरान करुँच कथार सत्यासत्य केते देखंतु मुझे डिटेल रे कहवाक चाहे प्रथमे नहीं मत प्रथम कहतु जे आपणकर जंत्री सतरे कौन गोटे मधुचंद्रिका संपर्क थाए देखंतु आपण जो पीसी कथा शुणी आसते गत सरकार रु ए सरकार पर्यंत निश्चिंत रूपे पीसी अच्छी सबु स्तर रे आपण जेकोसी सरकारी कार्यालय को गले मध्य बिना पैसा रे कौन कार्य हो प्राक्टिकली देखा गले सी किए ताकू सर्टिफिकेट दऊ बा न दऊ किंतु ठिकादारी काम रे जेतेबेले पीसी पाई गोटे ठिकादार को ताकू जबरदस्त करा जाए चोरी करबा पाई की किंतु देखंतु आमे निहाती कहीं ना आमको पीसी दबाक पड़े जंत्री मानक आमे आमे दो पीसु नहीं आमे जंत्री मानक दो छाड़ू सियाड़ को आमे जीवानी मोर प्रथम कथा होची जे वर्तमान देखंतु
ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ମାଳ ମାଳ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାସ୍ କଲା ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନେ ଆସି ଗୋଟିଏ A କ୍ଲାସ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବା B କ୍ଲାସ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ମିଳୁନି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ତେଣୁ ଠିକାଦାର ଯେଉଁ ପନ୍ଥାଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହେଉଛି ପଶିବା ପାଇଁକି। नो डाउट ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ନାହିଁ। କାମ କାହିଁ ନାହିଁ ନା ଛୋଟ ବଡ଼ କାମକୁ ଏକାଠି କରି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ହାତକୁ ଗତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟେକି ଦେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାମିଲର ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଲୋକ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମର ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରେଟ୍ ରିଭିଜନ୍ ହେଉନି বা ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରୁଲ୍ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମର କୋଡାଲ ରିଭିଜନ୍ କମିଟି ସେଠି କେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ମେନଲି ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ କିଛି ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ନେଇ କୋଡାଲ ରିଭିଜନ୍ କମିଟି, ସେମାନେ ଯାହା ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସରକାର ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରୀ ବା ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ସରକାର, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ରାଜା ହିଁ ଦୋଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାର ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲୁଛି। ଏଇ କଥାରେ ଆପଣ କେତେ ସହମତ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ସବୁବେଳେ କ'ଣ କି ଆମ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ବିଗତ ସରକାରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାଟା ସେତିକି ରହୁନଥିଲା। ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛୁ, ଯାହା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ମୋଟାମୋଟି ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସରକାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଉପରେ ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ଯେ ସେଠି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏଠି ପଲିଟିକାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହେଲା? ତାହେଲେ କାହିଁ ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ଯେତିକି କିଛିଟା ଦାବି ଥିଲା। ଆମର 3 ତାରିଖରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର କାଢ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ଜାତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁହାଉନି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ କି ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଅପିଲ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍କୁଲାରଟା 3 ତାରିଖର ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ନୁହଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଦିନେ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଆମ ଜାତିଟା ଲୋପ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଯିବ। ତ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହଉ କି ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେମାନେ କହିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟଟା ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ନାହିଁ କି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଂ ସିଷ୍ଟମ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ କଣ ସେ କ୍ୟାପିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଥିଲା କି 2013 ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଆମର ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ବି ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେସ୍ ଯାଇପାରିବୁ, ତା ତଳକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି। ତ ଏଇଟା ସରକାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିକି କରିଥିଲା ଯେ ଆଗରୁ 15% ଲେସ୍ଟା କ'ଣ? ଯେମିତି 100 ଟଙ୍କାର କାମ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ, ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଟାକୁ 85 ଟଙ୍କାରେ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ପକେଇ ପାରିବୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି 80 ଟଙ୍କାରେ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ପକେଇ ପାରିବୁନି, ପକେଇଲେ ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ତାମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15% ଲେସ୍ରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇପାରିବୁ, ଏଇଟା ସରକାର ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଏଇଟା ସରକାରୀ ନିୟମରେ ଅଛି, ଯଦି 1,00,00,000 ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି ତାହେଲେ 15% ଆମେ ଲେସ୍ କରିକି କାମ କରିପାରିବୁ। ତାମାନେ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଥାଏ ଟେଣ୍ଡରରେ। ଏଇଟା ରୁଲ୍ରେ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋ ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କୁହାଯାଇନି ଯେ ଠିକାଦାର ମାନେ ଟେଣ୍ଡର ପକେଇଲା ବେଳେ ମେନସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ 15% ଲେସ୍ରେ କାମ କରିପାରିବୁ, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଆମେ ନିଜ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିବୁ। ଆମେ ଯଦି ପେଟ ପୁରିବନି ତ ନାଟ କେମିତି ହେବ? ଯେଉଁ ବି ଠିକାଦାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଚଳିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ କରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ କହିଲେ କି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଲା କି ଯେହେତୁ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଆମେ ବି ସେଇଟା ଦେଖିଲୁ, କେଉଁ ବି ରାଜ୍ୟରେ ସେମିତି ନା ନା କେବେ ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁଥିଲା।
तो आम भाई मैंने सही सिस्टम आक्वेंटेड थिले तो जो मैंने भी प्राय आम देखुलु 70-80% टेंडर 14.99 रे नहीं कि से माने काम करुले तो जेहेतु गोटे देखो आप सब बेले आइंस खाऊे हठात आपन को आइंस बंद हो तो आपन कौन करेंगे छाटिपिट हम तो सेमती जिते 14.99 टा एवं गवर्नमेंट उठेदेला ताने जी जिते लेस भी कर तो तापर आम देखिलु कौन कि 50% लेस 52% लेस 58% लेस एमती टेंडर गला बुझिपन जोटा 15% भितर रोला से 30-40-50-58% पर्यंत गला ମାନେ ସାଂଘାତିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ तो यहीटा को दाबी नहीं आम जाइलु सरकार कहया कथा जे यही नियमटा जेहेतु सारा राज्य रे अच्छी माने पूरा भारत देश रे पूरा यहाँ अच्छी आम से चेंज कर ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ 50% ଲେପ୍ସ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କହିଲେ 15% ଲେପ୍ସ ରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଯୋଉଟା କି परफेक्ट काम ହବ ଆଉ ଆମ ଠିକାଦାର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦି ପଇସା ଆମ ପେଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ किंतु 50% लेप्स माने इटा तो टोटली गोटे स्कैम भाया लगुच मते तो ये स्कैम को सरकार करिया पई आपन को प्रोत्साहन करछन से आमे सेटा कहिदलु जे सरकार कोन हमकु कहउछन चोरी करिया पई 50% लेस रे गोटे काम केबे हेई परिबो केबे हेई परिबो माने भगवान भी जदी आसी जिवे भगवान भी 50% लेस रे काम कर परिबेनी ताले मु कहबी जो भाई माने बसचंती आपन निज पई गोटे निजे ताली बजांतु आपन भी बजांतु जे प्रथम थर ठिकादार भाई माने मुह खोली कहउचंती जे हमकु चोरी करिया पई बाध्य करा जाउछ ऑफिसर माने हमकु बाध्य करूचंती जोठी 15% लेप्स रे काम हेई परिबो जनतांकर स्वार्थ हासिल हेई परिबो सेमानंकर पेट पाटना भी चाली परिबो तेबे सरकार केउ हिसाब रे केउ नियम हिसाब रे कहा स्वार्थ रे 50% लेप्स पर्यंत काम करिया पई कथा कहउचंती ये होची सबुठु बड़ प्रश्न सरकार जानी सुनी कि ठिकादार मानक जबरदस्ती बाध्य करूचंती प्रकृत रे ठिकादार भाई माने तांको युक्तियुक्त कथा कहउचंती से माने सचोट तेणु सरकार एथिरे पूर्ण मात्रा रे दायी ये नियम साधारण जनता भी जानिबा दरकार थिला मु भाबुनी बोधे प्रथम थर आपण कहले ना आगुरो अन्य गणमाध्यम रे कथा कहउचंती नहीं सब बेले कुआ जाउची आमे बसिचु सेत में जेतु सरकार एमती गोटे आईनटा काढिथिले ताकू आमे प्रतिवाद करिक बसचु तो माने आपण जनतांक स्वार्थ पई एठी बसचंती डेफिनेटली ये तो पब्लिक मनी ना एटा आमे गोटे रोड करछु सेटा पब्लिक रो मनी रे रोड करछु धर रोडटार 10 वर्ष जीवा कथा जदि वर्षकर खराब हो जाउची तो पब्लिक मनी आम पर हैला ना तो आमे चाहूछु हमको भल रेट रे काम नियंतु आमे भल काम करी एठी आउ थरे मु कहबी आउ गोटे ताली दियंतु एठी आउ गोटे कथा दर्शक बंधु मु आपण को कहूची जे जो विरोधी दलर नेता हुअंतु शासक दलर नेता हुअंतु जो जाइकी पहुंचिकी जंत्री मानक उपरे ठिकादार मानक उपरे ताऊ देखाउचंती एठी फलक रेटा एमती हेनी सेमती हेनी ए काम हेनी जो कहउचंती आपण मान को लज्जा लागिबा कथा आपण जबरदस्ती करूचंती जे चोरी कर हमकु दियो माने से काम आउ थरे हबो खोलिबो पुणी भांगिबो पुणी जोड़िबो आपणको पॉकेट को अधिका जीवो किंतु बदनाम हेबे ठिकादार माने एटा ए भलिया लज्जार विषय मु भाबुनी बोधे भारतर राजनीति रे अन्य कोनोसी राज्य रे एमती होउथबो ये होची ओडिया अस्मितार सरकार ओडिया अस्मितार सरकार आसिया परे ये ठिकादार माने ये सत्साहस करि परिचंती कहया पई ये सबुठु बड़ कथा नचेत कोन हुए ना बाबू मान को लगेई कि आपनकर ठिकादारी लाइसेंस कैंसल कर दिया जिवो एमती धमक मध्ये दिया जाय अनेक समय आमे सुनिचु आपण मान भी सुनिथिबे एकता सत ना नाही निश्चय आगुरु आमे विगत दिन रे देखिचे हमर बड़ बड़ भाई माने 5 जण सुपर क्लास कॉन्ट्रैक्टर माने आगो धाडी रो कॉन्ट्रैक्टर सेमान को गवर्नमेंट तांको जेल पठे देथिला कोन पई विगत सरकार जो चलतिला आमर बड़ बड़ 5 जण सुपर क्लास मानू कॉन्ट्रैक्टर मानू जेल पठाई दि जाइतला कहीं से माने आम कॉन्ट्रैक्टर भाई मान चंदा दबा को मना करथिले प्रेशर दबा चाहूले ता मध्यम कौन है से बाहर कॉन्ट्रैक्टर को आमंत्रण करेंगे एटी काम दे पारे तामाने आपण को बंधु जा कहउथिले कथा सत जे ओडिया कॉन्ट्रैक्टर मानकू अधिका चांदा कलेक्ट करिया पई ओडिया ठिकादार मानक पेटरे लातो मारिकी ओडिसार स्वार्थ को पादरे दळिकी ये सरकार चालू कथा सत निश्चय एटा आम कह युक्तियुक्त हम जे जदि मु कही दउछि आजिका दिन रे आमे देखुचे टोटाल एक्सपेंडिचर माने टोटाल जति कि हमर कंस्ट्रक्शन काम होउची तार मोटामोटी 60 रु 70% काम अण ओडिया ठिकादार करूछंती हम पाखरे मध्ये खबर रही छे हम जदी बीएमसी कथा को टिके उखड़ेबा जे बीएमसी रे मध्ये अण ओडिया ठिकादार माने काम टेंडर नै काम करूछंती ओडिसा बाहरर ठिकादार माने ए सफाई कर्मचारी ठारू आरंभ करिकी
भुवनेश्वर ठू आरंभ करके राज्य में अनेक कार्य रही जो कार्य यूठू भुवनेश्वर पास होची बिल पास होचे अणओडिया ठिकादार मैंने करूछंती आपण भी निज मुहर कहले कथा सत तेणु मु भी आपण मान सहित सहमति जनवाई जनसाधारण को अनुरोध करुच्ची आपण मैंने एथर कहतु प्रकृत में ओडिया भाई मानक ओडिया ठिकादार मानक ये ओडिया अस्मितार सरकार काम देवा कथा ना अणओडिया ठिकादार मानक काम देकी अधिका चंदा कलेक्ट करिया कथा एथर आपण मैंने विचार करंतु आपण मैंने कहतु जे मोर गोटे प्रश्न ये लड़ई जो 14 दिन धरी आपण चली आपणकर बर्तमान जारी रही मात्र 14 दिन होईछि गोटे दुराचार को नष्ट करने रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास जावाक पड़ता आपण 14 दिन होईछि आपण के थकी जाई ना तो ना ना आमे समस्ते प्रतिज्ञा नहींचु और शपथ भी नहींचु जो मते सुना जाउनी जे से जोशटा देखा जाउनी भाई मांडी गोटे जोरसोर रे कहंदु जे आपणकर दाबीर गोटे स्लोगान खूब जोरसोर रे कहंदु से ताकत देखा जीवो सरकार से चेयर उल्टी पड़िबे जो पर्यंत आमर दाबी पूरण होइनी आमे उठिबा नहीं आपण आपण कोन कहले भाई आउथ ठीक कहबे आमे मरिबा पर्यंत एटू उठिबु नहीं मरिया पर्यंत उठिबेनी दाबी पूरण होइनी सरकार जदि आपण को पुलिस लगे उठै नियंती किछि करि परियन हम भाई माने अछंती हम भाई माने अछंती ऑल ओडिशा ठिकादार सारा ओडिशार 30टा जिलार ठिकादार माने आम सहित एकत्रित अच्छी आम जेल जीवाई प्रस्तुत अच्छु जे पर्यंत आम दाबी पूरण होइनी आमे मरिबा पर्यंत राजरास्ता लड़ाई करूँ जे जेमती कहा जाए बाबू माने मझे कलम छाड़ आंदोलन करते सरकार बाध्य होते निष्पत्ति को मानिया दाबी शुणा तो आपण मैंने सेमती करणी छाड़ बेलचा छाड़ एमती कुछ आंदोलन कर निश्चिंत आम लेबर आ मिस्त्री काली सब कोड़ी कोदाल आनी सब ये पकई जे से कहते जे आमे काम करूँ ना कारण आज्ञा आमे जो टाइप आपण मैंने तो काम पाइबे नहीं आगु को आमे कौन काम करूँ से काम छाड़ी चले तेरे राज्यर परिस्थिति कौन हम दर्शक बंधु एक कथा चिंता करंतु ये सरकार विरोध में ये जो नारा चली ये जो दाबी चली ये निश्चित भाव में पूरा हवा दरकार नचेत राज्यर विकास जो कह जाउछि मिशन 2036 रो भी किसी काम हो पार ना जदि ये ठिकादार मान को एमती राजरास्ता बसई दि जाए तेरे राज्य सारा आंदोलन तीव्रतर हम काम हो पारनी ओडिशार जो विकास स्वप्न देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह जो आसी कह जाइए जे ओडिशा को पूरा भारत में नंबर 1 राज्य में बनाएंगे ये कभी ये पूरा नहीं हो पाएगा ये जरा सर बात है पूछना चाहते हैं भाई हम कहतु कौन कहते शुणु सरकार जो कहीकि आसते मोहन सरकार कथा दे कथा रख मोहन सरकार से भाया जिनस जो दादन खटिया कथा जो ओडिया अस्मिता कथा कहते ये सबू टोटाली मिछ कारण देखो विश्वकर्मा आज राजरास्ता 14 दिन है बस खरा नाई तरा नाई न खाई हंगर स्ट्राइक भाई मैंने आमर बस किंतु तार कौन जो कुंभीर कांदणा सरकार को किसी शुभा जाऊनी कौन मंत्री कौन नेता आसीना मोर दाबी न्याज्य दाबी सरकार तो मानि नियो न मानिले राजरास्ता लड़े काली विधानसभा लड़े हम गली कंदी भी लड़े हम आपण कोन 9 तारिख विधानसभा पर्यंत अपेक्षा करिवे निश्चिंत जदि आपण को जबरदस्ती उठै निया गेला किछि करि परिबेन केते लोक उठाइबे आपण केजन आस परिवे 70,000 कॉन्ट्रैक्टर अछंती 20,000 आज्ञा आसते आगु को लक्ष लक्ष कॉन्ट्रैक्टर आसवे ये जो सरकार जो ठिकादार मारा नीति सी चलो ना आगु को 50,000 9 तारिख आप देखिए राजरास्ता लड़े हम निश्चिंत लड़े हम चैलेंज कर निश्चिंत सरकार चैलेंज कर पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन आपण पाखु आसी पहुँचले ना कथा पहुँची ना नहीं पहुँची ना भाई फोन का सहित आलोचना कर किछि आलोचना करना से गर्भ रही से तो कहते मंत्री लोकों सरकार मंत्री लोकों पाखु जाउछंती जे लोक मान काम कर पाखु आस पार ना ताले केमती लोकंगर मुख्यमंत्री मंत्री परिवर्तन होता आम भी भाभी परिवर्तन है परिवर्तन ही प्रगति होता है किंतु ये सरकार कौन प्रकार प्रगति ना ये हूँ ठिकादार मानते आम जो भाभी 8 दफा दाबी आम सरकार मानवे विगत सरकार 14.99 थिला ये 14.9 की शेड्यूल ऑफ रेट कौन करेंगे ये अनलिमिटेड करदे ता तो तुम जिते लुटी पारुच लुट आम लुटेबुनु सरकार लुटिबे काम खराब हम लोकों को टैक्स बदनाम आमे हबू लोकों को टैक्स टा बर्बाद हो लोक तंटी धरले आपन कर धरिबे
ଆମର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧରିବି, ଏଇ ଠିକାଦାର ଖରାପ କାମ କଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ନବ ଫାଇଦା ହଁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏକମତ ଆପଣ? ହଁ ଏକମତ, ପୁରା ଏକମତ, ଆମର ପୁରା ଏକମତ। କାରଣ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲୁଟିବେ, କୋଟିଏ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା କାମ ଦେଇକିରି ଯଦି 50% ଲେସ୍ ହେଲା ଆଉ 50 ଲକ୍ଷ ରହିଲା, 50 ଲକ୍ଷରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କାମ କରିକି ସେତେ ଲୁଟି ନେଇଯିବେ ଏକାଥରେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫାଇଦା ନେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମର ଭାଇ ଯଦି ସିଡି ରେଟ୍ ପକେଇଲେ, କିଏ ପକେଇଲାଣି 40 ପଏଣ୍ଟ, ସିଏ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକିରି କାମ କରୁଛୁ। କାମ ବାହାରିବ, ଗୋଟେ କାମ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କାମଟି ବାହାରିବ 40% କିଏ 50% କିଏ 60% କାଟିବେ। ଆମ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉନି, କ'ଣ ହେଉଛି? ନା, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଅଧିକା ଚାନ୍ଦା ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ ଆମେ ତାକୁ କାମ ଦେବୁ, ଏଇ କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚାନ୍ଦା କଥା ପଡ଼ିନି, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଚାନ୍ଦାର ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତମାନର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ 2036ର ଯେଉଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍, ତାହା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? କେମିତି ହେବ? ଯଦି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ରେଟ୍ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଲିମିଟ୍ ଥିଲା, କାମର ଉନ୍ନତମାନର କାମ ହେବ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବାଲୁବାବୁ କହିଲେ ବର୍ଷେ ଯିବା କଥା, ସେ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ଯିବା, ସେ ବର୍ଷକରେ ଉପାଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କିଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଯୁବ ନେତା ବିଜେଡିର ଯେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତାଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଯେ ପିଚୁ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଲାଗେ, ତେଣୁ କାମ ହେବାର 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ତାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେ ଭଲ କାମ ହୋଇଥିଲେ ବି ଉଖୁଡ଼ିଯିବ। ଏଇ କଥା କ'ଣ ସତ ଯେ ପିଚୁ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ମାସେ ଲାଗେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ଲିଡିଂ ହେବା ପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା, କାରଣ ଖରାଟା ଏବେ ତ ନଥିଲା, ଶୀତ ଦିନ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ଥିଲା। ତାମାନେ ବିଧାୟକ ସତ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଡ୍ରାମା କଲେ। ଡ୍ରାମା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଏ ନେତା ଶାସକ ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଫସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଳି ପଡ଼ୁଛୁ।